Hello mga kabuchi! Welcome to our garden. Beautiful na kaya kong garden, Shika. Kita ka, Shika? Oh, oh. It's very beautiful. But my brother said it's very crowded over with plants. But I say they are very beautiful. To alay kanto katong tanom. Kana siya, biktima sa Typhoon Tino. That's supposed to be the black cardinal. Pero, wala ni dahon. But then, overall, our garden is very beautiful na mga kabuchi. So, I have other plants to cut mga kabuchi. I am planning to cut this one. And the ability over there. But it will not be today mga kabuchi. Because the gardenera is not in the mood of gardening. So kung ano taron mga kabuchi, short tour of our garden. So also I would also like to cut this one. So by December 20s mga kabuchi, during our long Christmas holiday break, we will be going to do some gardening na gyud na mga kabuchi. If possible, we will try to have a daily update of our garden with this mga itik. Ika-Christmas ka na mga itika. Mahimo na silang Noche Buena. Awa? Kuan sila kabuok? Unom? Pang Noche Buena mo. Pang Noche Buena. So, hadlok ang mga itik mga kabutsi na feel siguro nila tinod akong sulti. But it's really possible during the Christmas pang Noche Buena. Unsa makashi ka, sugot ka ang itik Noche Buena na to. Dagkan mahali na sila mga kabutsi. Ang ilang price mga kabutsi 150 per head na sila. So pero dili kami amo baligya, lain may tagiyaan na mga kabutsi, pero mao na iyahang current price 150 per head. 200 ang laki, 150 ang bayi. I think mao na siya ang pricing, more or less. So na ay creature dire on ay baki. So mo na makapatay sa atong philodendron mga kabutsi kung mayak-an na siya sa baki. Ay nako. Pero bisan ato na siyang pawaon mga kabutsi, di na siya mahawa. So as long as it cannot damage the roots of the plants, it's okay. So what we will do is we will put a lot of coconut husk mga kabutsi para to prevent the damaging our kuan plants. So kani mga kabutsi, this is already the new sprout. So from this plant mga kabutsi, we already had two cuttings from this mother plant mga kabutsi. Ito ba? Tulagi. Kani siya. The first cut is this one. Then this is the latest cut from here. So we also tried to cut this one mga kabutsi. Hala, duha iyang ko ano. We also tried to cut this one mga kabutsi, but we only transferred it here. So kanang duha ka cuttings mga kabutsi, we will transfer that one kanang two. So kaniga pong mother top cut mao jud mahabilin diri. That's the plan mga kabutsi. So mara to siya. So ari nato diri dapit i-cover photo ni natong golden banana kay very beautiful kaayo. Sige.
This is the end of our video. Thank you for watching. Bye bye.